So Martin has outlined why we consider wetlands to be important for a range of ecosystem services. There's provisioning services, there's regulating services, and the cultural services. So to continue this sort of question of what does a healthy wetland look like, Martin has highlighted the importance of carrying out an ecological survey of the wetlands, so we can understand the biodiversity of the wetlands. I'm now going to explain how we also carry out a range of scientific analyses to establish how healthy our wetlands are. Entonces, como ya explicó el doctor Timana, en los Bofedales proveen una serie de servicios ecosistémicos. Lo que yo les voy a presentar aquí son otras de las técnicas analíticas que utilizamos para medir la salud de los bofedales. So once the ecological survey is underway, we will also start to look at the surface properties of the wetland. And we will start to do this by looking at various sort of physical and chemical characteristics of that wetland. So the image that you can see in front of you is just of some data that we've collected for this example from Raparimac. But you can see down here that we've measured the pH of the water in the wetland, and therefore we can establish whether the pH is alkaline, whether it's neutral, whether it's acidic. Or we can also look at another characteristic called the electrical conductivity. And this is where we pass an electrical current through that surface water of the wetland. And basically the concentration, the ionic concentration of the water, tells us something about the nutrient status of the wetland. So whether it is a high or low nutrient status, and we can look at how that nutrient status relates to the plant life that's growing on the wetland surface. De alguna manera, entonces, la protección ecológica, es decir, la determinación de las plantas que están presentes es un primer paso. Un segundo paso es el análisis. Estos análisis que pueden ver en la tabla, un análisis del pH, del valor del agua que está en el bofedal, si es agua ácida, si es agua alcalina o si el agua es neutral, por ejemplo. Y luego la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica nos dice algo acerca de los iones que están presentes en esa agua y nos informa sobre los nutrientes que pueden estar allí y esa información sobre los nutrientes en el agua, en el bofedal, a su vez se relaciona con las plantas presentes en el bofedal. So yesterday we started doing these measurements in Ancash, in the Rio Yuan, in that catchment area. And we've already established, for instance, that the surface water chemistry, based on these characteristics alone, is actually different. The surface water is slightly more acidic, the electrical conductivity is different. So now we're interested in knowing what those are telling us in relation to the plant ecosystem itself. Y entonces, el día de ayer empezamos justamente a hacer estas mediciones aquí en la parte alta del río Yuyá, que se me equivoco por la parte de Miramar, no estoy seguro exactamente dónde, porque yo no fui, y vemos que es distinto. El ejemplo que ven aquí es de Apurímac, el agua aquí es ligeramente más ácida y pues esta va a tener un efecto sobre las plantas que se encuentran aquí. So then we can continue this surface water analysis to begin to characterize our wetland. And here you can see some data again from this case study from Apurimac. This requires the collection of surface water samples which are taken away for laboratory analysis, and therefore we can look at the multi-element chemistry of that surface water. And you can see in this particular case study that a range of different chemical elements, and you can see that some of the values are actually really quite elevated. So there are calcium values there that are particularly high, so there's a lot of calcium carbonate potentially within the wetland. But you can also look down the list, and for instance you can see the potassium values of the letter K, they're also quite elevated. But that's important, this sort of data is important because again we can compare it with the plants that are growing on the wetland surface. And certainly in the case of the potassium here, potassium is an extremely important nutrient. So the values are particularly important micronutrient.
So if the values are really elevated, it tends to suggest that we'll have a really rich plant community growing on the wetland surface. Entonces, el análisis químico ya a un nivel más específico de múltiples elementos, el agua, el bofedal, para esto se toman muestras, estas muestras las llevamos a un laboratorio y podemos tener resultados como los que observan aquí. Por ejemplo, en el caso del carbonato de calcio, calcio que tenemos ahí, hay valores muy elevados, los valores, y también en el caso del potasio. Potasio en especial es importante tenerlo en cuenta porque es un nutriente muy importante para las plantas y nos sugiere, esta presencia de potasio nos sugiere una vida muy rica, es decir, una diversidad de plantas muy rica en el bofedal. So if we relate these very simple measurements that we can do both in the field and the laboratory back to the ecosystem services that we mentioned at the beginning, we can begin to sort of compare this chemistry data with the plant ecology, and we can begin to probably say that actually this is beginning to look like a healthy ecosystem, wetland ecosystem, and therefore it's probably providing plant life that's particularly important for provisioning services, particularly grazing for animals. Entonces, lo que nos, a la hora de comparar estos resultados, que son relativamente simples, son métodos analíticos relativamente simples, tanto los métodos de campo como los métodos de laboratorio, pero la relación entre los dos nos permite hablar, es decir, la riqueza de las plantas, y esto es muy importante, por ejemplo, para el pastoreo. So in addition to looking at the surface water chemistry, we can also start to collect samples from the wetland. So this is the wetland sediments. And you can see in the image here is a team of students from last year working with myself and Joy on the wetland in Apurimac. And we started collecting samples from wetlands in the Rio Yuan. We started this with our students collecting samples yesterday. And with these samples, they are mainly organic rich sediments by and large, and we can begin to establish the total depth of sediment within the wetlands, but we can also begin to use that information, the total depth of sediment and the type of sediment, to start calculating the carbon storage of that wetland, and this is very important for the regulating service. So the relationship between your wetlands, carbon storage and climate change. Entonces, otro método que utilizamos para determinar la salud de un bofedal es colectar muestras de suelos orgánicos, sedimentos orgánicos de los primeros 50 centímetros, el primer metro del bofedal, para determinar, entre otros, la profundidad del bofedal y, muy importante, determinar cuánto carbono hay allí. Es decir, cuánto carbono está absorbiendo un bofedal que tiene un buen estado de salud. Esto lo podemos cuantificar en kilos, en kilogramos y en porcentaje de carbono del sedimento, y esto es que se acumula en el suelo, y esto es muy muy importante como un servicio de regulación entre el bofedal local y el cambio climático a nivel global, mundial, ¿no? Aquí es donde el carbono atmosférico se está depositando. So part of this stage in the investigation now is to collect, as I say, samples from the wetland, and then to return those samples also back to the laboratory for scientific analysis. Estas muestras pues las llevamos al laboratorio para su análisis científico. So before I go into some of the detail of the scientific analysis, I want to just highlight two aspects of the scientific analysis on those sediment samples that are particularly important. The first one is the nitrogen content, because we can tell from the nitrogen content very precisely whether your wetland is healthy or not, because nitrogen is extremely important for the overall nutrient availability within the wetland. It's very important for the nutrient dynamics. So if the nitrogen values are of a certain level, it can also often lead to a very rich plant environment, or plant-based ecosystem, which of course means that it's a healthy ecosystem.
Antes de entrar en detalle a los resultados, dos puntos a resaltar sobre la salud, sobre la salud de los bofedales. Uno es el nitrógeno. La cantidad de nitrógeno en un bofedal permite determinar los nutrientes que hay, y los nutrientes a su vez nos informan sobre las comunidades, la salud de las plantas que están ahí, la fertilidad de los sedimentos. And the next test we would do is on the carbon content, because we've mentioned the importance of carbon storage. And therefore, if your wetland is a healthy wetland, it should be storing carbon. And of course, if it's storing carbon, it's therefore not releasing carbon or carbon dioxide and methane into the atmosphere. So therefore, storage of carbon is important for climate change mitigation. So if your wetland is healthy, then it's storing lots of carbon, which is very good. Okay. El segundo punto a resaltar es el carbono. El carbono es clave para entender que un bofedal sano captura carbono, ¿no? Captura carbono atmosférico y no está botando carbono y metano, que es lo que sucede cuando un bofedal no está sano. Esto es clave para enfrentar pues, el cambio climático, y hay que estar monitoreando para ver si estos ecosistemas están saludables y están chupando, ¿no? Almacenando carbono, o lo están pues, emitiendo. So let's look at some of the scientific data that we've collected from the example from Apurimac. But the scientific data we will also be putting together for wetlands within Ancash as well. Miremos ahora unos resultados del laboratorio. Estos ejemplos son de Apurimac, pero es exactamente lo que vamos a estar haciendo para la zona de Ancash también. So I'm just going to show you some graphs to introduce what the type of data looks like. Voy a presentar unos gráficos para introducir los tipos de datos con los que estamos trabajando. So the top left-hand corner is the graph of the carbon content, essentially carbon content for one of the wetlands we've examined in Apurimac, and the second graph is the nitrogen content. El primer gráfico de la parte superior izquierda es el gráfico de carbono para diferentes profundidades del bofedal. El segundo es la concentración de nitrógeno en el bofedal a diferentes profundidades. And we can combine that information then to look at the carbon and nitrogen content as a ratio. Y combinamos los dos resultados para tener una relación carbono-nitrógeno en los bofedales, que es lo que podemos observar en el tercer gráfico. And what you can see from these graphs is that towards the surface, so where the value is 0, so the present-day ground surface of the wetland, you can see that both the carbon and nitrogen values are quite elevated, which is good. It seems to be indicating that actually you have quite a healthy wetland, it's storing carbon, it's fixing nitrogen, and therefore it actually reflected in the plant growth on the wetland surface. Y lo que podemos observar aquí, que en la mano izquierda, donde está el cero, los contenidos de carbono y de nitrógeno son altos. Eso quiere decir que es un bofedal sano y está capturando carbono. And the graphs on the right-hand side, the top one is referred to as humidification. It reflects the degree of decomposition or mineralization of the organic sediment within your wetlands. And again, we can carry out a quantitative analysis to look at the degree of humidification. And if the humidification values are low, at their low values, that is a good sign. It means the levels of decomposition are low. And the second graph you can see refers again to multi-element chemistry that we can carry out on those sediment samples that we've collected in the wetlands to look at the relationships between carbon, nitrogen, humidification, so degree of decomposition, and the actual chemistry of the sediment within the wetland. En la segunda columna pueden ver algo que humidificación, es una medida de la descomposición de la materia orgánica. Esto es bueno que sea en niveles bajos, de mineralización de estos componentes en el suelo. Y en el cuarto ya análisis de múltiples elementos a diferentes profundidades en un bofedal, para relacionar la química
geoquímica con el elemento orgánico y con las plantas vivas. Then we can combine that information with some very basic statistical analysis to look at changes in the carbon, nitrogen, and chemical content and the humidification content. We can combine the information to look at it over, for instance, in this instance, the top 40 centimetres of sediment within the wetland, to look at variation essentially over time, to see whether the wetland has become progressively more healthier or whether it actually is deteriorating in terms of its health. Podemos combinar toda esta información, en este caso para los primeros 40 centímetros de este ejemplo de Apurímac, podría ser 1 metro o mucho más en otros lugares, esto es solamente un ejemplo, combinar estos datos de tal manera que podamos mirar en el tiempo y ver hacia atrás cómo era la salud del bofedal, cómo es ahora y si está mejorando o si está empeorando. So here's just another example of the data set again from another sampling point within the same wetland at Apurímac. And you can see perhaps by just looking at the carbon and nitrogen data there at the top, that the values towards the surface are indeed quite elevated. So there are 2 different locations we've sampled in the same wetland, and they're producing broadly consistent results, which is a good sign. Acá pueden ver del mismo resultados del mismo bofedal, también en Apurímac, exactamente el mismo bofedal, y basta mirar las 2 primeras gráficas de la parte superior izquierda para ver que los valores de carbono y de nitrógeno son altos. Esto quiere decir que los resultados son consistentes y esto es una buena señal para los análisis que se realizan. So there's just 2 positions within the same wetland. This is the 3rd position. I won't show you them all, but this is the 3rd position within the same wetland. And I wanted to show you this because if you look at the carbon and nitrogen values in this 3rd position, the values are actually going down very slightly. So I wanted to show you this to highlight that actually these ecosystems are actually, these wetland ecosystems are actually very complex. And to take a single sample of sediment from one location would not necessarily be representative of the entire wetland. So we take samples from multiple locations to try to identify whether there's a consistent story emerging, whether it's healthy or not, but also to begin to understand that wetland functioning, because there might be certain parts of the wetland that are less healthy than other parts of the wetland. Aquí le quería mostrar este tercer juego de resultados de investigación en este bofedal en Andahuaylas, el mismo bofedal nuevamente, que son distintos. Pueden observar nuevamente en la parte superior izquierda que hay, si los valores son ligeramente más bajos que los anteriores. Y lo que quiero resaltar con esto es que se trata de ecosistemas sumamente complejos, ecosistemas dinámicos, y que no puede ser que tengamos una misma historia en todo un bofedal, pero también puede ser que haya partes que están más saludables que otras. Es decir, ir a un bofedal y tomar una muestra no es suficiente para entender la dinámica de lo que está sucediendo. So then I've emphasised a set of data that we can produce to establish whether your wetlands are currently healthy, so whether they're accumulating carbon, nitrogen, they're not decomposing heavily, so whether they're healthy wetlands or not. So we can collect those data sets relatively rapidly. But what we also want to do, of course, is to monitor your wetlands going into the future, to establish whether they remain healthy wetlands or whether they start to deteriorate over time. Entonces, estos métodos que les he presentado son básicamente para determinar la salud del bofedal en el presente. Sin embargo, nosotros también queremos ir más allá y decir cómo proyectarnos a futuro, qué es lo que va a pasar a largo plazo. So there are 2 approaches that we're going to adopt to do this. The first one, which we started on the wetlands in the Rio Grande yesterday, and we've also done in Apurímac, is to really look at the hydrology of the wetland, whether the hydrology changes as we go into the future. Entonces, esto es algo que acabamos de empezar a hacer ayer, el día aquí en el Valle de Yuyá, y es monitorear
a largo plazo, ¿cierto? Ver las dinámicas hidráulicas, cuánta agua hay en el Bofedal, está aumentando, está bajando, qué es lo que pasa en el tiempo. So to give you an example of what I mean by this, in the text here I said, if we have a scenario where there's a reduction in water level within the wetland over a sustained period of time, that is likely to lead to a higher rate of organic matter decomposition, or what I also refer to as mineralization. That in turn will lead to changes in the chemistry and composition of that wetland, and that in turn will lead to a loss of the ecosystem services that we've spoken about. Entonces, por ejemplo, una reducción en la cantidad de agua en el Bofedal lleva a una tasa mayor de descomposición de la materia orgánica, lo que he llamado mineralización. Esto a su vez cambia la química y la composición química. Si cambia la química, cambian las plantas que están allí presentes y con esto se pierden servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos de provisión de agua, de regulación, etc., que mencionó el doctor Turberas al inicio de la charla, pues se va perdiendo. So therefore it's important that we as a scientific team work very closely with the landowners, so the farmers who have ownership of these wetlands, because these are very, very important ecosystems, and therefore we can characterise them in the present day, we can monitor them going into the future. But it's very, very important that we look after these wetlands to ensure, particularly from a hydrological perspective, that they maintain at a healthy level. Entonces es muy importante que nosotros como equipo de investigadores trabajemos con las comunidades, con los propietarios, que son los propietarios de estas tierras, para monitorear la salud de esos ecosistemas, porque estos ecosistemas son muy, muy importantes para la regulación del agua en todo el día. So the second approach we can adopt for monitoring into the future uses a combined series of analyses. So far I've mentioned about some of the scientific tests that we can do in the laboratory. So for instance, we can take samples and we can take them back to look at the hydrological properties of the wetland itself. We can collect samples that are described for doing multi-element chemistry and a range of other tests. Then we can combine that with some computer software, some specialist software, to begin to model going into the future over various different timescales, combining it with climate data, what might be the response of the wetland in the future, and the different climate scenarios. Entonces, una segunda ruta que podemos, analítica que podemos tomar es para proyectar la salud de un Bofedal a futuro, para sus servicios ecosistémicos, para tener a futuro, es como una serie de análisis de laboratorio que es lo que podemos observar aquí, básicamente las propiedades hídricas del Bofedal, la química, y utilizar modelos computacionales para proyectar a nivel de décadas, siglos o incluso milenios qué es lo que va a suceder, qué es lo que podría suceder con cambios de temperatura, con cambios de precipitación, qué es lo que va a pasar en la Bofedal. Just a few more slides to show you. Before I move on to them, it's an opportunity to thank the landowners who have given us permission so far to start to monitor their particular wetlands as examples for this region as a whole. Solo tengo un par de diapositivas más para ustedes, que en realidad también tomar la oportunidad para agradecer a las comunidades y a los propietarios que nos han dejado realizar estas investigaciones en sus Bofedales. So, we mentioned at the beginning about the importance of cultural ecosystem services, and there are a range of cultural ecosystem services because wetlands form part of this iconic Andean landscape, and therefore they're part of this beautiful landscape. But also the wetlands tell us a great deal about the rich cultural history of the Peruvian Andes. Entonces, los Bofedales pues, son muy importantes, lo dijimos, como a nivel cultural, hacen parte de este paisaje cultural único andino que tenemos acá, son icónicos, una parte fundamental, pero también nos pueden hablar acerca de la historia de esa cultura, acerca de la historia de los paisajes.
So the same sediment samples that we can collect from your wetlands can also tell us, through the study of fossilized biological remains preserved within those wetland sediments, a great deal about the relationship between human communities living in the landscape in the past and vegetation communities, their relationship with biodiversity, with land use, fire history, and changes in hydrology which might be triggered by climate change. Entonces, utilizando las mismas muestras, los mismos núcleos extraídos de los bofedales, podemos ir hacia atrás en el tiempo, buscando elementos orgánicos fosilizados, elementos que nos van a hablar de cómo eran las plantas en ese bofedal, no solamente en el bofedal, sino en sus alrededores, en el pasado. Nos pueden hablar de la biodiversidad, del uso, formas de uso del paisaje, y por supuesto de la hidrología. And we do this through the scientific extraction and scientific analysis of a range of, say, of fossilized biological remains. So I've just given you some examples here. So for instance, fossil pollen, fossilized seeds, fossil charcoal, and fossilized amoebae, so amoebae living in the wetland. Entonces, acá hay 4 ejemplos de los tipos de marcadores, de los tipos de evidencia que se está buscando en estos núcleos, que se extraen de estos núcleos. Tenemos polen de diferentes plantas, tenemos semillas también fosilizadas, tenemos carbón fósil y amebas fósiles. Todo esto a distintas escalas ya microscópicas. And here's just an example. There's a lot of information I appreciate in this image. But this is actually a wetland that we've studied in the Rio Ancash. And on the left-hand side there you can see a scale which takes us back just over 2,700 years. So this is a record we have here, therefore, of the cultural and environmental history of this part of Ancash. Entonces, esta es una diapositiva bastante compleja, pero incluye en la parte izquierda Huarca, que algunos lo conocen, un bofedal aquí en la cuenca del río Ancash. Podemos ver pues, un diagrama de la presencia de diferentes plantas, de fuego y de acción humana y natural, por supuesto, en el paisaje. And the data based on those fossilized remains is fantastic. It tells us about evidence for land use in terms of cultivation. It tells us about fire history. It tells us about the interplay between humans and animal husbandry. And it also tells us about changes in the general environment, for instance, landscape erosion. Entonces acá podemos ver, en este caso, 2.700 años atrás. Podemos diferenciar la presencia humana, acción humana en el paisaje, bien sea mediante el cultivo o la quema. Podemos ver también la erosión, ciertos procesos naturales de erosión y también procesos de cambio en la vegetación. And then we can compare these changes, for instance, with the data on the right-hand side, which is information that we have on past climate change. So we talk about, obviously very importantly, about climate change today and climate change in the future, but this offers an opportunity to also look at the relationship between human communities and the environment and past climate change as well. Entonces, en la mano derecha lo que ven son indicadores de cambio climático en el pasado. Y podemos comparar los indicadores de cambio climático en el pasado con los resultados del cambio en los ecosistemas en los bofedales para tener una imagen más completa de lo que vendría a ser pues, los cambios en el paisaje a lo largo, en este caso, de 2.700 años. And to explain just briefly why this is very important, is if you look at the shaded bar that's in a sort of orange colour, that's a period in the part of time in the past where we know the climate was much, much warmer in this part of the Peruvian Andes, but actually globally. And therefore we can look at the relationship between that period of much, much warmer, drier climate and how the environment and people responded and adapted to that period of climate warming. And if you like, that's an analogue in the past for what we're experiencing at the present day. ¿Por qué todo lo que les he contado es importante? Pues si miramos la barrita rosada que pueden ver aquí, se trata de un periodo de tiempo del cual sabemos en el pasado que las temperaturas fueron más altas que en el presente. Es decir, tenemos una época en el pasado
pasado de la cual sabemos que sucedió algo similar a lo que va a suceder o lo que está sucediendo, es decir, un incremento de la temperatura. Y podemos entonces mirar cuáles fueron las medidas de adaptación humanas en el pasado y ver de allí cuáles podrían ser los caminos de lo que va a suceder en el futuro. So hopefully I've demonstrated, Martin and I have demonstrated these wetlands that are in your landscape are extremely important as regulating services, provisioning services, and also important as cultural services. So it's very, very important that the scientific community works very closely with the local communities, with the NGOs, and indeed with government institutes to ensure that we can properly protect and conserve these wetlands. That is not to say that people cannot use the wetlands. They're a very, very important part of the agricultural practices of local communities, but it's very important that we work collectively to ensure that they're properly protected. Entonces espero haberles demostrado junto con el doctor Timana que se trata de unos ecosistemas muy importantes. Esto no, y que hay que protegerlos. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar, se han utilizado en el pasado y se seguirán utilizando en el futuro, pero hay que protegerlos, hay que monitorearlos y estar seguros de que son saludables, porque pues son muy importantes para la regulación, para todos los servicios ecosistémicos que se han mencionado y también pues para los estudios que nos acaban de presentar.